الزيادة الحين. يلا هي اطلع. اطلع يا ولد هذا الزيادة الحين. يلا هي اطلع. اطلع يا ولد هذا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها والله فك الباب السيل. شوفوا شوف 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 السعر السوداء. شوف السيل خش على الناس. يا ولد الوير غرق يا ولد. اطلع ما عليك في السيارة. شوف السيل شوفه كسر الباب دخل على الناس. الفرعون هناك. الفرعون شوفوا الصغار لا حول الله. شوفوا مر جدار ابو محمود. شوفوا مر جدار والله بنات صغار. ايوه اعرفهم مساكين حبايب. شوف بالله المنظر. شوف المنظر بالله. شوف هذا عندنا في الحارة يا أنور. شوف هذا المنظر. معاكم راسلة بكويت مهطلي من الحي النورية في مكة المكرمة. شوف السيارات اللي هناك. شوف السيارات اللي فيها الغرقانة. شوف هذيك اللي باين منها بس السقف. شوف السقف اللي باين منها بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. مع السلامة. السلام عليكم. الله يسعد مساك وناسة البر. هذه أمطار مكة بالضبط بير الغنم. هذا السيول اليوم 7/2. أمطار خير وبركة. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. ليل لا إله إلا الله. عاصفة قوية جدا جدا تجتاح المضيق الآن شمال شرق مكة. اليوم 8 صفر 1441. سبوح لا إله إلا الله. ظلام دامس كأنك في الليل. لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا. لا ما شاء الله تبارك الرحمن. الأرض اتكست باللون الأبيض الآن طريق الشامية. يا سلام سلم. الحمد لله. اللهم صيبا نافعا يا رب. اللهم صيبا نافعا.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MGH स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। आज 7 अक्टूबर को एक दफ़ा फिर हरम शरीफ मक्कातुल मुकर्रमा में इंतहाई शानदार बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। कुछ जगह पर यालाबारी की भी हमें रिपोर्ट मिली है। आप देख सकते हैं कि हरम शरीफ में किस तरह माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में बारिश हो रही है और लोग तवाफ़ कर रहे हैं, अपनी इबादत को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई इस हवाले से वीडियो हो तो हमें ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम उसको अपने चैनल पर शेयर कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात आप तक पहुँचती रहे।